हेलो गते को सानम को की सगुन दाराम नवा चैनल रे तो तिहिन हो आपे लगित ते आरो कतकगुली ट्रांसलेटिंग अगु कदा तो बेसी बांग देरी कते चलो बन शुरू लगी कॉलटी धरो ना तो ची हुआ पिक अप द कॉल नीचे दिके ताकाओ लुक डाउन मनोयोग दाओ पे अटेंशन सोजा ताकाओ लुक स्ट्रेट এটা সম্ভব ইট ইজ পসিবল অথবা ইটস পসিবল শান্ত হও কাম ডাউন কি মিষ্টি হাউ সুইট এটা আমার জীবন ইটস মাই লাইফ আমাকে মনে করিয়ে দাও রিমাইন্ড মি ফিরে এসো কাম ব্যাক কি খবর হোয়াটসঅ্যাপ তাতে কি সো হোয়াট আর কি হোয়াট এলস আমি কেন হোয়াই মি যদি ভিডিও पे कुसियाकान तबना ताहले लाइक तबन पे और जहां को नवा चैनल रे नवा मेना पे उनको तो अवश्य सब्सक्राइब तबन पे मा ताहले नोंका गे।